जय जगन्नाथ। आजिर वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम आलोचना करवा 12 तारिख रे आमर यूजीसी नेट ओडिया सब्जेक्ट एग्जाम अच्छी तो तापाई केते गुड़िए प्रश्न नहीं कि आसी तो चलतु प्रश्न गुड़िक देखि नबा एवं तार उत्तर कौन है जानिबा। ता पूर्वर कही रखे जदि वीडियोटी भल लगी थाए ता लाइक करेंगे, सांगसाथी मानक शेयर करेंगे और कमेंट रे निश्चय जनइबे आउ मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलतु क्वेश्चन गुड़िक देखा। 1 नंबर क्वेश्चन, जुगपतनर बेल उपन्यासर रचयिता किए? यार उत्तर पद्मजपाल। जुगपतनर बेल उपन्यासर रचयिता पद्मजपाल। ता पर प्रश्न, चिन्हा अचिना उपन्यासटी काहा द्वारा रचित होइअछि? यार उत्तर रामचंद्र बेहेरा। ता पर प्रश्न, 6 माण 8 गुंठ उपन्यासटी काहा द्वारा लेखा जाई अछि? यार उत्तर फकीर मोहन सेनापति। ता पर प्रश्न देखिबा। शून्यकाल उपन्यासर लेखक किए? यार उत्तर हेउछि सत्यप्रिय महालिक। ता पर प्रश्न, मल्लाजन उपन्यासर उपन्यासिक किए? यार उत्तर हेउछि उपेन्द्र किशोर दास। ता पर प्रश्न, शास्त्री उपन्यासर लेखक किए? यार उत्तर हेउछि कान्हूचरण महांती। ता पर प्रश्न, झंझा उपन्यासटी किए रचना करिथिले? यार उत्तर हेउछि कान्हूचरण महांती। ता पर प्रश्न, मन जाने पाप उपन्यासटी किए रचना करिथिले? यार उत्तर कान्हूचरण महांती। ता पर प्रश्न, सर्वरी उपन्यासटी किए लिखिथिले? यार उत्तर कान्हूचरण महांती। ता पर प्रश्न, मायावर्त उपन्यासटीर लेखक किए? यार उत्तर हेउछि कान्हूचरण महांती। ता पर प्रश्न, नाकटा चित्रकर उपन्यासटी किए लिखिथिले? यार उत्तर फतुरानंद। ता पर प्रश्न, किछि कहिबाकु चाहे उपन्यासर लेखक किए? यार उत्तर हेउछि गोपीनाथ महांती। ता पर प्रश्न, मनरनिया उपन्यासटीर लेखक किए? यार उत्तर हेउछि गोपीनाथ महांती। ता पर प्रश्न, चपल छंदा उपन्यासटी किए लिखिथिले? यार उत्तर विभूति पट्टनायक। ता पर प्रश्न, नायिकार नाम श्रावणी उपन्यासटी किए लिखिथिले? यार उत्तर हेउछि विभूति पट्टनायक। ता पर प्रश्न, प्रेमिका उपन्यासटीर औपन्यासिक किए? यार उत्तर हेउछि विभूति पट्टनायक। ता पर प्रश्न, दिनकाल उपन्यासटी किए लिखिथिले? यार उत्तर हेउछि विभूति पट्टनायक। ता पर प्रश्न, गांधी महात्म्य उपन्यासटीर रचयिता किए? यार उत्तर हेउछि विभूति पट्टनायक। ता पर प्रश्न, देशकाल पात्र उपन्यासटी किए लिखिथिले? यार उत्तर जगन्नाथ प्रसाद दास। ता पर प्रश्न, आजिकाली परदिन उपन्यासटी किए लिखिथिले? यार उत्तर हेउछि राजेंद्र प्रसाद दास। ता पर प्रश्न, कुंती कुंतला शकुंतला उपन्यासर लेखक किए? यार उत्तर हेउछि बीणापाणी महांती। ता पर प्रश्न, जरासंध उपन्यासटी काहा द्वारा लेखा जाइथिला? यार उत्तर हेउछि अनादि साहू। ता पर प्रश्न, गर्व करिवार कथा उपन्यासटी किए लिखिथिले? यार उत्तर ऋषिकेश पंडा। ता पर प्रश्न, अज्ञातवास उपन्यासटी किए रचना करिथिले? यार उत्तर हेउछि बरेन्द्र कृष्ण धଳ। ता पर प्रश्न, किशोपनिषद उपन्यासटीर लेखक किए? यार उत्तर हेउछि गौरांग चरण दास।
ता पर प्रश्न भूमिपुत्र उपन्यासटीर औपन्यासिक किए? यार उत्तर ହେଉଛି ବାସୁଦେବ ସାହୁ। ता पर प्रश्न ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପୁସ୍ତକଟି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? यार उत्तर ହେଉଛି ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ। ता पर प्रश्न सोमदेवଙ୍କ କଥା ସରିତ ସାଗର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତା पर ପ୍ରଶ୍ନ ପୁନର୍ଜୀବନ ନେହେରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁବାଦକ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ତା पर ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଃଖିନୀ ଝିଅର ଗୀତ ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକଟି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରଜନାଥ ରଥ। ତା पर ପ୍ରଶ୍ନ ନଷ୍ଟ ଝିଅର ନଷ୍ଟ ଗଦ୍ୟ ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି। ତା पर ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ଲାକ୍ ବିଉଟି ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାପାତ୍ର। ତା पर ପ୍ରଶ୍ନ ପୋଡ଼ା ଭୂଇଁ ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକଟି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୌଦାମିନୀ ଉଦ୍ଗତା। ତା पर ପ୍ରଶ୍ନ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉପନ୍ୟାସକୁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆନନ୍ଦଦାନ ଅର୍ଥରେ। ତା पर ପ୍ରଶ୍ନ ଭରତମୁନି ଉପନ୍ୟାସକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରସାଦନମ୍। ତା पर ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନ୍ୟାସର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଉପ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୀପ ଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାସ ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମୀପ ବସ୍ତୁ। ତା पर ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷ ମତରେ ଉପନ୍ୟାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉପକଥା ବା କଳ୍ପିତ କଥା। ତା पर ପ୍ରଶ୍ନ ବାମହ ଉପନ୍ୟାସକୁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିନ୍ୟାସ ବା ସ୍ଥାପନ ଅର୍ଥରେ। ତା पर ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଧନଞ୍ଜୟ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନାଟକର ପ୍ରତିମୁଖ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦଶ ରୂପକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତା पर ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନ୍ୟାସକୁ କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୋବେଲ। ତା पर ପ୍ରଶ୍ନ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ନୋବେଲ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଟାଲୀୟ ଶବ୍ଦ ନୋବେଲା। ତା पर ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀର ଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ଥାଏ। ତା पर ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର କ'ଣ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଥମଟି ସ୍ଥିର ବା ଫ୍ଲାଟ୍ ବା ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଗତିଶୀଳ ଡାଇନାମିକ୍ ବା ରାଉଣ୍ଡ। ତା पर ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଉପନ୍ୟାସର ନାମକରଣ କେତୋଟି ଦିଗରୁ କରାଯାଇଥାଏ ବା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉପନ୍ୟାସର ନାମକରଣ ଚାରୋଟି ଦିଗରୁ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଥାବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଖ ଚରିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପ୍ରଣବାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଘ ଆଭାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତା पर ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଉପନ୍ୟାସର ଶୈଳୀକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଉପନ୍ୟାସର ଶୈଳୀକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଥା କ ରେ ଆତ୍ମକଥନ ଶୈଳୀ, ଖ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ
शैली, ग विश्लेषणात्मक शैली, घ डायरी और पत्र उपन्यास शैली। तापर प्रश्न विषय वस्तु दृष्टि उपन्यास को केते भागरे विभक्त करा जायछि ओ कौन कौन। यार उत्तर हेउछि विषय वस्तु दृष्टि उपन्यास को 7 भागरे विभक्त करा जायछि। सेगुड़िक हैला करे सामाजिक उपन्यास, ख ऐतिहासिक उपन्यास, ग राजनैतिक उपन्यास, घ मनस्तात्विक उपन्यास, व वैज्ञानिक उपन्यास, च रोमांचधर्मी उपन्यास, छ अनुवाद धर्मी उपन्यास। तापर प्रश्न प्रवृत्ति दृष्टि उपन्यास को केते भागरे विभक्त करा जायछि ओ कौन कौन। यार उत्तर हेउछि प्रवृत्ति दृष्टि उपन्यास को 4 भागरे विभक्त करा जायछि। सेगुड़िक हैला क आदर्शवादी उपन्यास, ख वास्तववादी उपन्यास, ग प्रयोगवादी उपन्यास, घ संस्थितवादी उपन्यास बा अति वस्तुवादी उपन्यास। तापर प्रश्न गठन प्रणाली दृष्टि उपन्यास को केते भागरे विभक्त करा जायछि ओ कौन कौन। उत्तर हेउछि गठन प्रणाली दृष्टि उपन्यास को 3 भागरे विभक्त करा जायछि। सेगुड़िक हैला क घटना प्रधान उपन्यास, ख चरित्र प्रधान उपन्यास, ग काव्य प्रधान उपन्यास। तापर प्रश्न विश्व साहित्यर प्रथम उपन्यास पामेलार लेखक किए। यार उत्तर हेउछि रिचार्डसन। तापर प्रश्न पामेला उपन्यासटी केते मसीहारे लिखित होइथिला। यार उत्तर हेउछि 1740 मसीहारे। तापर प्रश्न भारतीय साहित्य रे सर्वप्रथम उपन्यासटी नवबाबू विलास काहांकर द्वारा रचना करा जायथिला। यार उत्तर हेउछि प्रमथनाथ शर्मा द्वारा। तापर प्रश्न एही उपन्यास केते मसीहारे बंगला भाषा रे लेखा जायथिला। यार उत्तर हेउछि 1823 मसीहारे। तापर प्रश्न ओडिया उपन्यास साहित्य को केते भागरे विभक्त करा जायछि ओ कौन कौन। यार उत्तर हेउछि ओडिया उपन्यास साहित्य को 2 भागरे विभक्त करा जायछि। सेगुड़िक हैला क रे स्वाधीनता पूर्ववर्ती उपन्यास और ख रे स्वाधीनता परवर्ती उपन्यास। तापर प्रश्न देखिबा ओडिया भाषार केउ प्रथम उपन्यास 1888 मसीहारे उमेश चंद्र सरकारଙ୍କ द्वारा रचित होइथिला। यार उत्तर हेउछि पद्ममाली। तापर प्रश्न रामशंकर रायଙ୍କ द्वारा रचित उपन्यासर नाम कौन ओ यह की प्रकारर रचना। यार उत्तर हेउछि रामशंकर रायଙ୍କ द्वारा रचित उपन्यासर नाम हेउछि सौदामिनी ओ यह एक असंपूर्ण रचना। तापर प्रश्न सौदामिनी उपन्यास केउ पत्रिकारे प्रकाश पाउथिला। यार उत्तर हेउछि उत्कल मधुप पत्रिकारे। तापर प्रश्न रामशंकर रायଙ୍କର अन्य एक उपन्यास विभासिनी केते मसीहारे प्रकाशित। यार उत्तर हेउछि 1891 मसीहारे। तापर प्रश्न सौदामिनी उपन्यासर रचना काल केते। यार उत्तर हेउछि 1878 मसीहा। तापर प्रश्न विभासिनी केते मसीहारे रामशंकरଙ୍କ द्वारा रचित होइथिला। यार उत्तर हेउछि 1891 मसीहारे। तापर प्रश्न उन्मादिनी उपन्यासटी केते मसीहारे रचना करा जायथिला। यार उत्तर हेउछि 1893 मसीहारे। तापर प्रश्न 1885 मसीहारे श्री नामक व्यक्तिଙ୍କ द्वारा केउ उपन्यास प्रदीप पत्रिकारे प्रकाश पाउथिला। एहार उत्तर हेउछि अनाथिनी उपन्यास। तापर प्रश्न मठर संवाद केबे प्रदीपरे प्रकाश पाउथिला। यार उत्तर हेउछि 1885 रे। तापर प्रश्न
विवासिनी काहांक द्वारा रचित एक पूर्णांग ऐतिहासिक उपन्यास। यार उत्तर हेउछि रामशंकर रायଙ୍କ द्वारा रचित। तापर प्रश्न उमेश चंद्र सरकारଙ୍କ द्वारा रचित एक ऐतिहासिक उपन्यासर नाम कौन? यार उत्तर हेउछि पद्ममाली। तापर प्रश्न उदासी उपन्यास 1907 मसीह केउं पत्रिकार प्रकाश पाइथिला? यार उत्तर हेउछि मुकुर पत्रिकारे। तापर प्रश्न 6 माण 8 गुंठ उपन्यास केबे रचित होइथिला? यार उत्तर हेउछि 1897 मसीह। तापर प्रश्न मामू उपन्यास केबे रचित होइथिला? यार उत्तर 1901 मसीह। तापर प्रश्न केते मसीह फकीर मोहन को लछमा उपन्यास रचित होइथिला? यार उत्तर हेउछि 1910 मसीह। तापर प्रश्न प्रायश्चित उपन्यासर रचना काल केबे? यार उत्तर 1915 मसीह। तापर प्रश्न फकीर मोहनकर 4टी जाक उपन्यास कहानीर समय सीमा केते शह वर्ष? यार उत्तर हेउछि 200 वर्ष 1720 रु 1920 मसीहा पर्यंत। तापर प्रश्न 1898 मसीह भीमा भूया उपन्यास किए रचना करथिले? यार उत्तर हेउछि गोपाल बल्लभ। तापर प्रश्न ओडिया भाषार प्रथम आदिवासी उपन्यास भावे काहाकू ग्रहण करा जाए? यार उत्तर भीमा भूया उपन्यास। तापर प्रश्न भीमा भूया उपन्यासर प्रथम प्रकाश काल केबे? यार उत्तर हेउछि 1908 मसीहा। तापर प्रश्न 1902 मसीह अपर्णा पंडाଙ୍କ द्वारा रचित उपन्यासर नाम कौन? यार उत्तर हेउछि कलावती उपन्यास। तापर प्रश्न केतोटी परिच्छेद रचित कलावती उपन्यासटी पारला खेमुंडी गजपति प्रेस प्रकाश पाइथिला? यार उत्तर हेउछि 14 गोटी परिच्छेद रचित। तापर प्रश्न 1902 मसीह बसंत मालती उपन्यास किए रचना करथिले? यार उत्तर हेउछि ब्रजबंधु मिश्र। तापर प्रश्न दीनबंधु पालଙ୍କ द्वारा रचित कुंतलिनी उपन्यास केते मसीह रचित होइथिला? यार उत्तर हेउछि 1915 मसीह। 1915 मसीह। तापर प्रश्न 1914 मसीह अश्विनी कुमार घोष द्वारा रचित उपन्यासटीर नाम कौन? यार उत्तर हेउछि बुढ़ा चाचा। तापर प्रश्न मुक्ति उपन्यासटी अश्विनी कुमार द्वारा केबे रचित होइथिला? यार उत्तर हेउछि 1914। तापर प्रश्न जनार्दन पूजारींकर केउं उपन्यासटी 1914 प्रकाशित हुए? यार उत्तर सुना बोहू। तापर प्रश्न 1915 केशव मिश्रଙ୍କ द्वारा रचित उपन्यासर नाम कौन? यार उत्तर हेउछि नायक बाबू। तापर प्रश्न केउं उपन्यासटी 1915 मसीह रघुनाथ पट्टनायक रचना करथिले? यार उत्तर धर्मर जय। तापर प्रश्न देखिबा 1915 अद्भुत परिणाम उपन्यासटी काहांक द्वारा रचित? यार उत्तर हेउछि मृत्युंजय रथଙ୍କ द्वारा। तापर प्रश्न दिव्य सिंह पाणिग्राहींकर 5टी उपन्यासर नाम कौन? प्रथम हेउछि तू मो मा, द्वितीयटी प्राणकृष्ण सामलकर प्रेम, तृतीयटी पल्लिकमल, चतुर्थटी सहयात्रिणी, पंचमटी हाथीदांत। तापर प्रश्न औपन्यासिक विबुधेन्द्र मिश्रଙ୍କ द्वारा रचित उपन्यासटीर नाम कौन? यार उत्तर हेउछि 1942। तापर प्रश्न मराठी भाषा रे उपन्यास केउं नाम रे परिचित? यार उत्तर हेउछि कादम्बरी भाषा। तापर प्रश्न उर्दू रे नोवेल प्रतिशब्द केउं शब्दटी व्यवहार हुए? यार उत्तर हेउछि नवल।
तापर प्रश्न तेलुगु उपन्यास रे आद्य काल रे उपन्यास को कौन कहा जाए? यार उत्तर होउछि वचन प्रबंध। तापर प्रश्न प्रथमे केउं भाषा रे उपन्यास पई उद्यम होइथिला? यार उत्तर होउछि बंगला भाषा। तापर प्रश्न ओडिया उपन्यास रे मनस्तात्विक विश्लेषणर प्रथम उद्यम केउं उपन्यास रे करा जाइछि? यार उत्तर होउछि वैष्णव चरण दासंकर मने मने। तापर प्रश्न विभूति पट्टनायकଙ୍କ केउं उपन्यास मनस्तात्विक शैली रे वर्णित उपन्यास? यार उत्तर होउछि केशवती कन्या। तापर प्रश्न गोपीनाथ महांतीଙ୍କ केउं उपन्यास मनस्तात्विक उपन्यास शैली रे वर्णित? यार उत्तर होउछि राहुर छाया। तापर प्रश्न फकीरमोहन सेनापति को किए सरस्वती पदवी रे भूषित करथिले? यार उत्तर होउछि बामंडा राज्यर राजसभा। तापर प्रश्न फकीरमोहन काहींकी व्यासकवि भावरे नामित होइथिले? यार उत्तर होउछि ओडिया रे महाभारत तर्जमा पाई। तापर प्रश्न कनकलता उपन्यास किए रचना करथिले? यार उत्तर होउछि नंदकिशोर बळ। तापर प्रश्न चिंतामणि महांती समुदाय केतोटी उपन्यास लिखिथिले? यार उत्तर होउछि 5टी उपन्यास। तापर प्रश्न अद्भुत परिणाम उपन्यासटी 1915 मसीह रे किए रचना करथिले? यार उत्तर होउछि मृत्युंजय रथ। तापर प्रश्न शनि सप्ताह उपन्यास किए रचना करथिले? चिंतामणि महांती। तापर प्रश्न बुला फकीर उपन्यासर स्रष्टा किए? उत्तर होउछि चिंतामणि महांती। तापर प्रश्न परसमणि उपन्यासर रचयिता किए? यार उत्तर होउछि कुंतला कुमारी सावत। तापर प्रश्न उपेंद्र किशोर दासंकर मल्लाजहन केउं धर्मी उपन्यास? यार उत्तर होउछि श्रेष्ठ ट्राजिक धर्मी। तापर प्रश्न घटांतर उपन्यास किए रचना करिसंती? यार उत्तर होउछि गोदावरीश मिश्र। तापर प्रश्न 1917 मसीह रे गोदावरीश मिश्र केउं उपन्यास रचना करथिले? यार उत्तर होउछि अभागिनी उपन्यास। तापर प्रश्न फरासी औपन्यासिक विक्टर ह्यूगोंकर ला मिजरेबल ର ଛାୟାରେ ଓଡ଼ିଆରେ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଭାଗିନୀ ଉପନ୍ୟାସ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଇଂରେଜୀ ଔପନ୍ୟାସିକ ଆର୍.ଏଲ୍. ଷ୍ଟେଭେନ୍ସନ୍ଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ମର୍ମାନୁବାଦ ହୋଇଛି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଘଟାନ୍ତର ଉପନ୍ୟାସ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟର ହାଇଡ୍ ଉପନ୍ୟାସ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ମନେ ମନେର ନାୟକ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୀଲୁ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ରସ ଗଳିତମ୍ ଥପମ୍ ଥପମ୍ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ କେନ୍ଦୁଝର ବିଦ୍ରୋହ ଉପନ୍ୟାସଟି କାହାର ରଚନା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏକ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସଟି କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜଦ୍ରୋହୀ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜୀବନର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କାହାର ରଚନା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ରଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସଟି କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଚମ୍ପା ଉପନ୍ୟାସ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେୟାର ଉପନ୍ୟାସଟି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଭଙ୍ଗାହାଡ଼ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରଚନା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସଟି କେଉଁ ଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ
ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସଟି କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୟ ବିଲୟ ଉପନ୍ୟାସ। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସର ଧରା ଓ ଧାରା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନକୁ ନେଇ ରଚିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝରର ବିଦ୍ରୋହ ଉପନ୍ୟାସ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ଆଦିବାସୀ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବନ ଗହନର ତଳେ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୂଲିଆ ପିଲା କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରଶୁରାମ ମୁଣ୍ଡା। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଲାସୁ ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁ ମସିହାରେ ରଚିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1981 ମସିହାରେ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଣ୍ଡ ମେଖଳା ଉପନ୍ୟାସକୁ 1982 ମସିହାରେ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନାଦି ସାହୁ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଦିବାସୀ ଜୀବନକୁ ନେଇ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଅରଣ୍ୟର କୁଜ୍ ଝଟିକା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁର୍ଗପତନର ବେଳ ଉପନ୍ୟାସଟି କାହାର ରଚନା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଦ୍ମଜ ପାଳ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଟଙ୍କାଗଛ ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁ ମସିହାର ରଚନା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1920 ମସିହାର। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶକୁନ୍ତଳା ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସଟି କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଂଯୁକ୍ତା। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଣା ପ୍ରତାପ ଉପନ୍ୟାସଟି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସଟି କେଉଁ ମସିହାରେ ରଚିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1923 ମସିହାରେ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭ୍ରାନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସଟି କେଉଁ ପ୍ରେସରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସରୁ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ବୀର ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସଟି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କର ନଅତୁଣ୍ଡି ଉପନ୍ୟାସଟି କେଉଁ ମସିହାରେ ରଚିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1925 ମସିହାରେ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ମନେ ମନେ ଉପନ୍ୟାସଟି କେଉଁ ମସିହାରେ ରଚନା? ତାର ଉତ୍ତର ହେବ 1926 ମସିହାରେ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁନିଆର ଦାଉ ଉପନ୍ୟାସଟି କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ କେଉଁ ମସିହାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1934 ମସିହାରେ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ହା ଅନ୍ନ ଉପନ୍ୟାସଟି କେଉଁ ମସିହାର ରଚନା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1935 ମସିହାର। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ କେଉଁ ମସିହାର ରଚନା? ଏହାର ଉତ୍ତର 1936 ମସିହାର। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, 1936 ମସିହାରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୀର ଯୁବକ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଲଟ ପାଲଟ ଉପନ୍ୟାସଟି 1937 ମସିହାରେ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ 1937 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେବା ଉପନ୍ୟାସ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦାଦିବୁଢ଼ା ଉପନ୍ୟାସଟି କେଉଁ ମସିହାର ରଚନା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1938 ମସିହାର। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି 1938ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରକୀୟା ଉପନ୍ୟାସ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, କମଳାକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ 1939ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାଉଜ ବୋଉ ଉପନ୍ୟାସ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହ୍ନୁଚରଣ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସକୁ 1939ରେ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଦଣ୍ଡି ଉପନ୍ୟାସ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ ଗହୀରର ଚାଷ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କେଉଁ ମସିହାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1940 ମସିହାରେ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାମଲଙ୍କର ରଜପର୍ବ କେଉଁ ମସିହାର ରଚନା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1942 ମସିହା।
तापर प्रश्न सिंदूरगार 1943 मसीह किए रचना करथिले? यार उत्तर होची राजकिशोर पट्टनायक। तापर प्रश्न ट्यूशन मास्टर उपन्यासर रचयिता किए? यार उत्तर होची शिव प्रसाद दास। तापर प्रश्न कॉलेज बॉय उपन्यासटी कहार रचना? यार उत्तर होची सुरेंद्र महांती। तापर प्रश्न कनकलता उपन्यासर नायक किए? उत्तर होची धनंजय। तापर प्रश्न सती चरित्रटी केउं उपन्यासर नायिका? यार उत्तर होची मल्लाजह्न उपन्यासर। तापर प्रश्न गोदावरीश महापात्रंकर केउं उपन्यासटी मोगल शासनकालीन ओडिशार ऐतिहासिक पट्टभूमि रे रचित? यार उत्तर होची राजद्रोही उपन्यास। तापर प्रश्न मरहट्टा कालर इतिहास को पृष्ठभूमि भाव नहीं गोदावरीश महापात्र केउं उपन्यास रचना करथिले? यार उत्तर होची बंदीर माया उपन्यास। तापर प्रश्न गोदावरीश महापात्रंकर राजद्रोही और बंदीर माया दुईटी केउं प्रकारर उपन्यास? यार उत्तर होची ऐतिहासिक उपन्यास। तापर प्रश्न गोदावरीश महापात्रंकर दुईटी सामाजिक उपन्यासर नाम कौन? यार उत्तर होची प्रेम पथे और विद्रोह उपन्यास। तापर प्रश्न देखिबा 1913 मसीह नंदकिशोर बलଙ୍କ द्वारा लिखित श्रेष्ठ उपन्यासर नाम कौन? यार उत्तर होची कनकलता। तापर प्रश्न चिंतामणि महांतींकर 5टी उपन्यासर नाम कौन कौन? प्रथम होची टंका गछ, तापरे द्वितीयटी जुगल मठ, तृतीयटी बुला फकीर, चतुर्थटी शनि सप्ताह एवं पंचमटी रूपाचूड़ी। तापर प्रश्न देखिबा कुंतला कुमारी सावतंकर प्रसिद्ध उपन्यास गुड़िक नाम कौन कौन? प्रथम होची नौतुंडी, द्वितीय कालीबोहू, तृतीय रघु अरक्षित और परसमणि। तापर प्रश्न देखिबा रामचंद्र आचार्य द्वारा रचित उपन्यास गुड़िकर नाम कौन? देखिबा उत्तरटी वीरंगना, वीरपुरुष, प्रायुष प्रवाह, कमला कुमारी, तापर होची प्रणय प्रवाह और पद्मिनी। तापर प्रश्न दयानिधि मिश्रଙ୍କ द्वारा रचित उपन्यास गुड़िकर नाम कौन कौन? उत्तर होची 1 संयुक्ता, 2 राणा प्रताप सिंह, 3 मानभंजन, 4 पुनर्जन्म, 5 नयनतारा। तापर प्रश्न मल्लाजह्न उपन्यासर औपन्यासिक किए? यार उत्तर होची उपेंद्र किशोर दास। तापर प्रश्न गोदावरीश मिश्रଙ୍କ द्वारा रचित उपन्यासर नाम गुड़िक कौन कौन? यार उत्तर घटांतर, 2 अभांगिनी, 3 1817, 4 निर्वासिन। तापर प्रश्न अभागिनी उपन्यास फरासी औपन्यासिक विक्टर ह्यूगोंकर केउं पुस्तक छाया रचित होइथिला? यार उत्तर ला मिजरेबल। तापर प्रश्न केउं उपन्यास इंग्रेज औपन्यासिक R.L. स्टेवेनसनकर डॉक्टर जैकेल एंड मिस्टर हाइड उपन्यासर मर्मानुवाद? यार उत्तर होची घटांतर उपन्यास। तापर प्रश्न देखिबा गोदावरीश मिश्रଙ୍କର श्रेष्ठ उपन्यास निर्वापित केबे प्रकाशित होइथिला? यार उत्तर होची 1946 मसीह। तापर प्रश्न गोदावरीश महापात्रଙ୍କ द्वारा रचित उपन्यास गुड़िकर नाम कौन? यार उत्तर होची प्रथम होची राजद्रोही, तापरे द्वितीय बंदीर माया, तृतीय प्रेम पथे विद्रोह, चतुर्थ रक्तपात एवं पंचम वीर युवक। तापर प्रश्न कमलाकांत दासଙ୍କ द्वारा रचित उपन्यास गुड़िकर नाम कौन कौन? उत्तर होची बोऊ, आश्रित, भाउज बोऊ, जीवन सौदा, 24 नंबर क्याबिन, सारदी, नानी, मनर दाऊ एवं मनीषर दाबी इत्यादि। तापर प्रश्न 1947 रु 1963 मध्य रचित होइथिबा कमलाकांत दासଙ୍କ उपन्यास गुड़िक कौन कौन? उत्तर होची सदर मफसल, मलिन संध्या, मन चोरी, मद भाटी, चरित्रहीना,
ବନାନୀର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ, ଅଜାନ, ଆଜାନ, ବାପା, ଚିତ୍ର ତାରକା, ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ, ରୂପହୀନାର ଜୀବନ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1926 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସଟିର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମନେ ମନେ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଔପନ୍ୟାସିକ ଚକ୍ରଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋବର ଗୋଟେଇ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ, ବନ୍ଦାପନା, ରଣମାଧୁରୀ ଏବଂ ରୋଡ଼ଙ୍ଗ ବକ୍ସି। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାଟିର ମଣିଷ, ଲୁହାର ମଣିଷ, ଆଜିର ମଣିଷ, ଅମର ଚିତା ଓ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଔପନ୍ୟାସିକ ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରତିହିଂସା, ଅଗ୍ନିପଥେ, ହୋମଶିଖା, ମରୀଚିକା, ସମାପ୍ତି, ମରୁର ସାଥୀ, ପୂଜାର ବଳି ଏବଂ ଛିନ୍ନମସ୍ତା। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗତବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମର୍ପଣ, ବିସର୍ଜନ, ମଣିକାଞ୍ଚନ, ଭଙ୍ଗା ସଂସାର, ଧଡ଼ିଆ ବାବାଜୀ, ରସଗଳିତମ୍ ଥପମ୍ ଥପମ୍ ଏବଂ ପକେଟ ମାରୁ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର 1942ରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣା ମାମୁଁ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରତିଭା, ଅବ୍ୟାପାର, ଟାଉଟର ଇତ୍ୟାଦି। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ାଲଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରବାସ, ପ୍ରଣୟ, ପ୍ରମୋଦା, ଚିଠିର ଜବାବ ଇତ୍ୟାଦି ଉପନ୍ୟାସ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, କୁଲି, ନୂଆ ଦୁନିଆ, ମୁକ୍ତି ଆକାଶ ବିହଙ୍ଗ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତାରିଣୀ ଚରଣ ରଥ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଔପନ୍ୟାସିକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଟକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାତାମଠ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି, ନମସ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି। ଇଏ ଥିଲା ଉପନ୍ୟାସର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆରି ଭିତରୁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର UGC ନେଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟରେ ନିହାତି ଆସିବ। ତ ଏହାକୁ ଭଲ କରିକି ମନେ ରଖିକି ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ବସିକି ଦେଖିଲେ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବାକୁ ଯିବେ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅନ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଆପଣ ଶୁଣିକା ଶୋଇବେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ମନେ ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଆରି ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।